Bé. Oh, Djalawe malé. Oh, mon aidé ton lait. Quel est mon temps? Na sene millénaire. Mi c'est nous, mi c'est bé. Investiture de chef de l'État. Talon, prête, c'est mal le 23 mai, jour de la Pentecôte et de la célébration de Novicha. Et gagnado ye vok beni gbeseo, ye dona ya u doti mene, amwaloni dogi ponda mudo rode do ele dodoni doya. L'homme mula kwamo, ho Djalawe mamo e yiro do soleil levant. Moni be ya Moussa Fata uton, eloni wala. Fofo tondo wewe jigwa ya fok begeme ewa do di do mundo oyi mo mi le dede o enyedu gan yedo na se asiko jo lo meneme agbangba klolo wegenu agipo mundo talon talata ton yelena magbe tondo o azankonu kun atongo o wesun atongo mo mena bi o mi le ton dandan wọ́n zan kọ́nu kan tán gọ́wé sun atán gọ́mọ mẹ́ta bí ọmọ ilé tán èyí lẹ́nà yàtí kó etán lé gbangba o ń tó máa gbé tán ló máa gbé náà dòrin tómi tán ń mẹ́ta dọ́rin náà ṣọ́ ló yàn gà lótò vito sí bẹ́ẹ̀ tòró tán lẹ́tẹ̀ sínú kan o ta ló ń gbọ́dọ̀ o náà jìnnà tán mọ́ níbẹ̀ ìtara ta gbóné mọ́ wọn àná kì í pọ̀ ńdọ́mùdọ́nu mọ́ ẹ̀dọ́rẹ̀ wegen we gada zani gbeo ejedo owe dagole po mo idodo Pentecote ngo ajedo o no vicha de mo edu o weji ejedo eji amamoro na zange o edogodo gbangba o edekle do mundo mi ebene vile o un demoni do adusine ya demoni do mione ya o no vine e inu ge inelo wa zenge ko na dole ganji sende mo ejedo soleil levant Moussa Fata auton de moton egbe o e lo ni kaka do tome uyande tatona gaji ni ya udodone do ye kani gbeme o egwa yo ndonyo ko ando ko ne gole kloji unda mundo nu gbone egeni zon utu dede o saint dodo gbasa mo me la ro Joseph jogberu le dede o e lo nana résultat ton définitif do zen we na proclamer ndo mundo imo mi le dede o de mo ma mo reku kekete de wa hun résultat bi papata na dolo o jogberu zen o eye na dozo gbe breko papata jile an bane du femme soleil levant les polongo de ton ganji sende mo jedo wegen won la nation do mundo nu moni zon utu e na dona gboni yo do de mo e dona résultat provisoire da o ye ma no te pon we ma do me na we ma reku kekete ya kaka je tete o mere mamo reku gangan waun duwa ponu ye mamo wa ye mamo na do won je godona di o ta ton wa lo la nation do mundo ka ti gbon ni jane made o won e do dandame bo jogbenu o e do na résultat ton jane an bane du femme eyan na gbelo jane e fo gbede mo de la nation e de se do won na be do bi nation be de ton mi o idimo présidentielle du 11 avril aucun recours contre l'élection du dieu talon talata yedona gba Germany amaloni do gipo ndomudo onu jonua egbedo jijo do beneto mi to me sende mo jedo fraternité elo anu ukale polo jido fraternellement le mi dona tekun ji na jino Claudine afiavi prudence yo elo ni wa do di dotaun ndomudo to vito simoni bayi benetro ton le yedona no po azipo de montalon trataro na yo yedona no po jagodoni un pledo un accompagné ton na deuxième mandat de mon abel oui attends ni doyan do nu ganji do tito to moni be ipa jeme en bonne du femme do gamwe duge en soeme e si gaedu ganji eji on le pele komiton ye do na dole amon do jengbeje gangbe fraternellement hey oh fraternité gbeton e en kaka do to me uyan de tatona ganji sende mo jedo volet social du PAG prudence invite le peuple à accompagner talent pour la réussite de second mandat. Yedona gba Germany amaloni do gipo ndomudo onu jonua egbedo jijo info matin Christophe agonton ndomudo yedona kenu pa eji ama gipo ndomudo talon talata boye do devoni ganji boye do be fituato titengbe yo do o ganze tin trompo godede yo eti ko gbogbo ndomudo o gbedo vo etserovo edo o togoro gbeta moni be ipasa tin gbodo soso gidi be do me bi eji gbe e ndo ka ini jane made yo e ma be idomudo o
querelle moni bayi nous hein coton et qui t'engbene on querelle nous hein coton hey gana bayi jilomani wala on fo eton hey info matin Christophe a gonton moton do egbe e an kaka do ton men yan wala on yan do ganji do de tatona hey ga wala jane made e do na dozo gbe jambane du fama e faut gbe won de da wala on do bayi di mon paternité de la victoire de talent dans la 6e circonscription électorale l'UPLBR en querelle ridicule et di info matin Christophe a gonton moton do egbe e an kaka do ton men on yan de tatona ganji amoyeni ya do donné ani do kipo ndamudanu jonu egbe do jijo dandan sende mo jedo la perle du nord la pêche du noir do dido ndamudanu gbone e ndo talon ga ide asinko ton tede e wa chegbe pamo na formule ki tengbe o garon ito de leti e do na de seji to ba garon ito de leti bo on ponu mo do so wa do hen reconduit e ganji sen mo jedo on la pêche du nord ya do to mo wa kontara do mo do o garon ito de mo na hen reconduit le on le kwa on connaît 10 de mo jedo on sait 10 ministres a reconduit et y a encore dit la pêche du nord anamo garon ito moni be ya o mo otogan on va voir ben quand dans son temps goro ni dans son temps wa sende mo jedo bo de mo na de sele e yan o ito mani gbe an gomo garon ito le ganji sende mo jedo yedo na gba jamene ama lo ni to ki po ndo mo information mo ndo ti to ro bene to mi to mele e ikele ne ganji sende mo jedo ji matin libre ado ki kanse domudonu gbone de monga otogan gadu ogaro tete de moni be to ro gbe ta pie denea muel belenea ide benea da gboda gani wa zena evra foya egin ye pa chame gbele oye do na kanse un matin libre e lo ni ndo ki kanse ganji sende mo jedo après la victoire du talent à la présidentielle Pierre de Muel bele de ben qu'elle retombe au kanse si untune ye do na gba jemene enye ga kanse gbe lo na ti menia ya udo jodo ganji ndo ne po ndo mudo amonu kunu jame ye moni be osun ato sete bele ele do nu ndo adam be do na fo son kun aganji we genu amonu kunu jame do adija tumatisi eyan kaka yiro ndo mudo ye ni gbo unto le gbegbo we genu osun fo kun agan dedro ma o gbaje akoko dun asi gbon ji gbangban gbegbe ti se mo je do ye reporter e lo ni gbon ni dandan sende mo je do ba do na ya gbaje mene ama lo ni do ki po ndo mudo nu jonu e gbe do jijo bene vie e ndo nu babala do jijo ba ye ma de do ni ama giwa ma giamo zombe we olis meton moni be ya konana do atie mesi kamende de zombe vile di oyen le fo ai koi osome vi chene yele di araya na do tekpon do wa ete on do jua sayanga on do du gungume se ndo moje do eno so koi won osome vi mo vi to do osome le yele ni abenu babale gene amode mo lo jego ye nyae an bane du fama on go di dawe male won la ganji gangbe matin libre de mo ton do egbe e an kaka do to me on yan de ta kontona ganji sende moje do on des élèves se dotent d'un local pour des relations intimes ye dona gba jemene amaloni do gipo ndamundo onu janua egbedo jijo dada sende moje do benefie e demile komo mako ege gbele no de gambe ide moni joya ana monukunu jeme gipo ndamundo otugba sigbole ile ni wule olo do ese go we ni eye wule olo le de mo ga je satire gbe moni wa nya sunro adomundo yegbo yesigbo de dona be president ni le mina ya hotel do weekend me unya du egbe mi ton ganse mo je do ye ma ya je hotel lawyer de mo ya je fon sunro wa ze alo kamaro ke do na ze do charge amodo prince legbo me we ke no mo ya ze je yan prince mo ke yan yon lo ado di do ni ndamundo prince ke ma do so wa kaga se garan ya we di egbo wa eji yon lo yen do ni na esu re aro pon yan do teni gba me bo mi ga je hotel si e ga do ni ndamundo prince mo ke yan e ma do so wa do se go we di egbo na ro na be do ya e yan do teni gba me ana gba lo wule ya abi na do nlo na wa do an bane du fama e ga ma inu kiko wa o kan se si untune i boss ne mini do ami po ndamundo lo nya misa unpe eye we no amisa efo maka fabrelo doigbe Martin ajimo kude nuko taji ninya ezenam ho jijalawe male ho mo ede ton le Cléouton ne mi sene mi se nu mi se be